Panjang lamsogo, CPM yakare BJP panjang lamsogo, CPM yakare BJP panjang lamsogo, yakare BJP panjang lamsogo, yakare BJP panjang lamsogo. Bharat Mata ki, Bharat Mata ki, Bharat Mata ki, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. তিনি পার্টি ইয়াকারি ফাইকেন নং ব পার্টি নি ইয়াকারি তিনি ও জায়গা বিজেপি জয়নিং ক্লেম आं तिप्रामथानि पार्टी याकारै फाइमानि आगे कांग्रेस दंमोनि राजा कांग्रेस दंगो राजा तिप्रामथा हानि गिराटा तिप्रानि सलाखा राजानि लगे थांमानि यागलो आं जे तिप्रामथानो हामजियांगै 2 बছর सरकार चला एडिसि कोनो सुजुग सुबिदा माइया मोसा माइया शुद्ध बरक तमारमा शुद्ध बरनो जनसाधारण तमा खाइमा जे खुलुम होनाय कायसा रहा কোনো मोसा माइया जनसाधारण मोसा माइया जे नुक आइबाय नुक रुनाय नरेन्द्र आबाद योजना हेनायबो नरेन्द्र मोदी रमानिसि मथा कुनु रुमाइया बिनि बागै आं मथानो साजागिया ओइ मथा एकदम रुमाइया माहाबो रुमाइया कुनु कार्यक्रम फारिया बिनि बागै आं तिनि तिप्रा मथा याकारै बीजेपी नो आं बीजेपी दायो फायहा आं बीजेपी नो सामं तांनाय आं बीजेपी सुक तांनाय सारा जीवन आं बीजेपी तांनाय आं हानाय आनि पर तंमनि हालाय डिविजनल मेम्बार तिप्रा मथानि डिविजनल मेम्बर जलिया बाजार हालाय प्रेसिडेंट बाजार कमिटिनि प्रेसिडेंट पर तंमनि हालाय जलिया पन्चायतनि हालायबो एकटा आं तंमनि हले पर प्रेसिडेंट पर तंमनि बिनिफ्राय आं बनो पद याकारै आं बीजेपी फायना दिनै बीजेपी आं सामं तांनाय बीजेपी बन्दे मातरम आं तांनाय आं तिप्रा मथा सामं खाया बीजेपी खायनाय आं आनि को सोंनो सागै भारत माता की जय भारत माता की जय हालाय मुनिराय त्रिपुरा गोविंदपारा बाबानि बहाय रतिरंजन त्रिपुरा नगो BJP नय परिवारनि 32 भोटार तिनि त्रिपुरा मथा याकारै तिनि बरक समाय तांखा तिनि निसिमि बरक बीजेपी नि लगी तंगै सिनि लगी तंगै सामं तांनानै होनाय बरक साइमांखा এই যে বিভ্রান্ত ফনাঙ্গै সরকার ফাইমানি বরকনি বানকে কোনো কিছু খাইমিয়া একমাত্র খাইমানো একমাত্র নরেন্দ্র মোদী সারা কেবো কোনো খাইমিয়া একমাত্র ও দফানো মুথাংনি নাই ও দফানো মাইসারি মানায় ও দফানো কুবই লামা তুলাং মানায় ও দফানি চারা রঙ শিক্ষিত খাইমানায় ও দফানো লামানো ফুনুং মানায় ও দফানো সাল হাই কিয়গৈ ফুনুং মানায় একমাত্র নরেন্দ্র মোদীর দল সিমিছে আমানি বাগরা বরক বুঝিগৈ বল লংখা বরক বল সাইমানাই তিনি এডিসি ও বরক ত্রিপুরা মতা খাইয়ে তিনি চিনি তাকুরক চিনি লগে 32 ভোটার তিনি ফিরকা আগামী দিন প্রস্তুত দেব ও করবুক মন্ডল যত ত্রিপুরা মতা খাইনে রক চিনি লগে ফাইনা হই आंबाय যোগাযোগ খাইজা তে অসীম ত্রিপুরা যোগাযোগ খাইজা তে মন্ডল প্রেসিডেন্ট যোগাযোগ খাইজা আগামী দিন শুধু নরক নুংনাই এই করবুক মন্ডল বিজেপি সারাতে কোন দল করে বেলাই হামবাই भारत माता की जय भारत माता की जय।